For today's video guys, i-ski man karon diri sa muang balay. So mangandam ta diri sa tuang para snack nila. So napalit naman po ta og juice. Igo-igo po maabot sila nga mabugnaw po niya nga tuang gitimpla nga juice. Pwede na nga to ang juice, duha ka buok. Natong buhaton karon nga wala pa man sila nang anhi. Kay na pa may mga isa ka oras, so ato sa ning hugasan ni ang mga plato kay aron malimpyo po nato ni diri ato ang kusina. Humana na kita panghugas. Ay, minus na tayo tubig. Pa dyan ko kainom ng tubig so kahit kaganina da. Mag-GSK na may karon. Sige, maayong hapon mga igsoon. Magsugod kita karon sa atong panagtigom sa atong GSK. Ang manabahin, maong Bible sharing. Daigon ta ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit. Daigon ta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw o bulang adlaw. Tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma pasalamatan ta. Tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat sa kanibasyon na among kawan. Salamat sa kahaponan nga kami nabalik sa para sa GSK. Inaot na mapalampusan namin is ang uban sa inyong guidance o yan. Pininta na natin pangalit na pinagasta ang ginaan. Karoon at ang awitan ang mga pulong mo pag-upo sa ito. Ang mga pulong mo o Ginoo, ligon unta sa among pagtuo, ug alaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang mga pulong mo o Ginoo, magligon unta sa among pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San. Himayaon ikaw o Ginoo. Ako ang pan, ang gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga
paglalisay sa mga Hudeyo. Unsaon man ni ining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo makaon sa unod sa anak sa tawo ug dili miinom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang makaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya nga akong unod mo ang matuod nga kalanon ug ang akong dugo mo ang matuod nga ilimon. Ang mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Kasamang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan. Ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Amahana mo nga anaa sa mga langit, pagdayon ang iyong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. O pasayloa kami sa among mga sala, kami sa dautan. Atong daygo ng atong langit nung inahan, magdungan kita. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kami mo. Bulaan ikaw sa babae nga tanan, bulaan mo sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iapong kami pasasala, pero sa oras na mong ikamatay. Amen. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. Kitang tanan, himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ayun sinugdan para sa gihapon sa tuigan, wala katapusan. Amen. Ang itong ipakita ang Oh, God bless. Sige, karon atong awiton ang unang awit, Diyos nang magtutudlo. Unang pag-ampo ni Trisha, then awit sa Ebanghelyo ni Adto gikan sa John 6:41 to 51. Dayon pag inambitay ni nagatuo. And then pangamuyo ang manamo magmaya ka Maria, himaya samahan din ang halad. Wa Diyos pag-ampo sa halad. Ang DSBK agenda ato reading sa previous minutes, specialized report, ang business ato panibalo August 10 formal na nga na turnover ta sa Balongating. Formally Balongating na ta nga parokya na sa top. Dayon atong hatag uli dito na nato i-remit parihas raman. Ganahan po tang musimpag dumali na kay papulpul ining tugong. Pwede rapod. Pero mas lami, kung bulungating lang ta, dayon. Pero kuhaan lagi, murag ang bulungating, kung gusto mo kanang dako-dako nga simbahan, dayon magbulungating mo. Ako nga dunggan, pagkakaroon, alas 8, ang misa. Hindi pareha sa diha nga, naisayo, gusto tag alas 6. Kaisa lagi. Kaisa, alas 8. Ngumor sa doa, ipwede man
parish priest si Father Jones Ilanan. And then, ayun, ang atong mga papel, mga pang kay bunyag, kasal, o kung daw magpakasal ka, ito yung natin ng gulong hatin. Pwede ka magpare daw.